साफ ही कह रहे हैं कि हमने मियां नवाज शरीफ और इमरान खान की आंख के बारे में बड़ी तशवीश पाई जा रही है। खबरें आ रही हैं कि उनको पिम्स हॉस्पिटल लाया गया और उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान की कोई आंख को कुछ हुआ तो जो बैठे हैं इनकी भी आंखें नहीं बचेंगी। हाइब्रिड निज़ाम जारी है या ख़त्म हो गया? जारी है। तो कब ख़त्म होगा ये? नहीं सर, जवाब दे सियासतदानों ने ही ख़त्म करना है सर, आप जैसे लोगों ने ख़त्म करना है। हाइब्रिड निज़ाम जो है वो मुझे एक लतीफ़ा याद आ रहा है कि वो मैं क्या लतीफ़ा आपको ख्वाजा साहब, जो आपने स्टेटमेंट फ्लोर ऑफ द हाउस दी थी कि हम करने वाले हैं, हम करेंगे ऑपरेशंस के हवाले से। नहीं जी, IBO को तो हम करेंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, भाई साहब, कल शफ़ी जान साहब ने ये बात तस्लीम की है कि हमने नवंबर में 4 अरब रुपए रखे थे तीरा वैली के जो IDPs हैं उनके लिए। दूसरी जानब गवर्नमेंट वफाकी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो ऑपरेशन करने जा रहे हैं, ऑपरेशन नहीं करने देंगे। असल मामला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये सवाल जो है ये मुझसे नहीं बनता आपका, ये सवाल जो है मैं KP की हुकूमत से बनता है कि जब हम ऑपरेशन ही कोई नहीं कर रहे और कतई तौर पे ऑपरेशन नहीं कर रहे और ख़ुसूसन इस मौसम के अंदर जो है जब वहाँ पे 2-3 फुट बर्फ़ पड़ी हुई है, 12-13 हज़ार फुट तक हाइट्स हैं वहाँ पे, स्टार्टिंग फ्रॉम 7,000, तो उस में फ़ौज क्यों करेगी? वहाँ से सब लोग चले जाते हैं, वहाँ से लोकल आबादी चली जाती है, दहशतगर्द भी चले जाते हैं वहाँ से, जो दहशतगर्द वहाँ पे मुकीम है या वहाँ से जो कार्रवाई कर रहे हैं। ये सवाल जो है बड़ा रेलेवेंट सवाल है KP हुकूमत से कि अगर ऑपरेशन हमने हमारे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना वो, तो 4 अरब उन्होंने किस बात के रखे हुए थे? उन्होंने बाकायदा, मैंने अपनी ट्वीट के अंदर हाईलाइट को पार्ट्स किए हैं नोटिफिकेशन के, जिसमें उन्होंने कहा था, एक एडमिट किया हुआ है कि भाई ये रूटीन का मामला है और ये लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं मौसम फलानी वजह से, फलानी वजह से। तो उसमें कहीं फ़ौज का कोई हवाला नहीं है, फ़ौज के किसी ऑपरेशन का हवाला नहीं है। वो सारे जो रेगुलर वहाँ पे कई सालों से, कई अंग्रेज़ों के वक्त के जब हम कॉलोनी थे उनके, उस वक्त से ये सिलसिला चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि झूठ के कोई पैर नहीं होते। वहाँ पे वो 4 अरब रुपये का, आप लोग मीडिया वाले लोग जो हैं 4 अरब रुपये का हिसाब भी मांगे कि कहाँ खर्च हुए हैं वो 4 अरब रुपये, किसकी जेब में गए हैं? उन लोगों की जेब में गए हैं जो वहाँ पे डिस्प्लेस हुए हैं और जिन्होंने मार्च अप्रैल में वहाँ पे वापस जाना है, उनकी दोबारा आबादी वहाँ पे होनी है। तो वो एक रस्म है वहाँ पे कि आप वहाँ से निकलते हैं, मौसम की वजह से लोग जो हैं, मौसम ठीक होता है वापस आ जाते हैं, वहाँ पे 1-2 बंदे वो छोड़ जाते हैं जो उनके मामला देखते रहते हैं पीछे का। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हमने इतवार को जरगा बुला रहे हैं और हम अब उनको वापस लेकर जाएंगे। अगर वो वापस जाते हैं तो इस पर वफाकी हुकूमत को कोई हमें कोई इतराज़ नहीं है जी, अगर वो दे दें, लेकिन उन लोगों को 4 अरब रुपये भी तो पहुँचाए ना उनकी जेबों में, किसी और जेब में तो ना जाए। मैं 4 अरब रुपया किधर गया है वो, उसका कोई वो साफ देना, वो किसकी जेब में गया है, या उन लोगों का डिस्प्लेस करने का और ये सारा एक झूठ का एक अंबार जो है क्रिएट करने के बाद जो है सिर्फ वो 4 अरब रुपये खाने का बहाना था। तो वो मुझे एक लतीफ़ा याद आ रहा है कि वो मैं क्या लतीफ़ा आपको। ख्वाजा साहब, जो आपने स्टेटमेंट फ्लोर ऑफ द हाउस दी थी कि हम करने वाले हैं, हम करेंगे ऑपरेशंस के हवाले से। नहीं जी, IBO को तो हम करेंगे। ठीक है, IBO बिल्कुल करेंगे, वो मैं आज भी कहता हूँ। लेकिन एक ऑपरेशन होता है वो सारा इलाका खाली करा के फिर वहाँ पे जो है अटैक बाकायदा कर। ठीक। IBO जो है कि खुदा न खास्ता किसी घर में कोई हमें पता लगा है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के, हमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली है कि वहाँ कोई बंदा है, वहाँ पे हम उस घर पे भी अटैक करेंगे, उसके साथ जो 1-2 घर जो हैं जहाँ भी हमें IBO जारी रहेंगे, आज भी जारी रहेंगे, कल भी जारी रहेंगे। जो कल गुजरा है उसमें भी IBOs हो रहे थे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में। और जो एक पूरा ऑपरेशन जो है जिसे आज से 3-4 साल पहले वहाँ हुआ था, उसके बाद वहाँ पे नहीं हुआ, क्योंकि हमने ये स्ट्रेटजी देखी कि ये IBOs जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, उसमें कोलेटरल डैमेज जो है कम होता है, इसलिए हमने जो है ऑल आउट ऑपरेशंस जो है ना वो सस्पेंड कर दिए और अब IBOs के ऊपर ही सारे के सारा जो है। इमरान खान की आंख के बारे में बड़ी तशवीश पाई जा रही है। खबरें आ रही हैं कि उनको पिम्स हॉस्पिटल लाया गया और उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान की कोई आंख को कुछ हुआ तो जो बैठे हैं इनकी भी आंखें नहीं बचेंगी। चले, मेरा मतलब है छोड़ें,
ایلمنٹس ہوتی ہیں، بندہ بیمار ہو جاتا ہے خصوصاً اس عمر میں. میں قید تھا تو باقاعدہ عمران خان نے ویڈیو میرے آپریشن کی بنوائی تھی اچھا. اور بندہ پکڑا گیا تھا. اسے فون بھی ہم نے لیا. میں نے تو نہیں لیا، مجھے تو انیستھیزیا دیا گیا وہ تھا اس وقت، لیکن ڈاکٹروں نے اس کو پکڑا کہ تم ویڈیو کیوں بنایا. اس نے کہا آپ بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، آپ نے پاکستان کی تمام پریکٹیکل سیاست دیکھی ہے، ہم نے مثال کی جمہوریت بھی ہوتا دیکھا ہے. سر سیاست میں انریسٹ جو ہے، اسٹیبلٹی نہیں ہے، اسٹیبل نہیں ہے، سر یہ کیسے ختم؟ آپ جیسے لوگ پارلیمنٹ میں موجود ہیں تو سر کیوں یہ چیزیں ختم نہیں ہو رہی؟ اپنا جو ایجنڈا جو ہے نا وہ ایک شخص کے اوپر مرکوز نہ کرے پی ٹی آئی. قومی ایجنڈا بنائیں، ساری پارٹیاں قومی ایجنڈا بنائیں اور اس سے بیٹھ کے اگر کوئی حل نکالنا ہے تو یہ ذاتی. دیکھیں میاں نواز شریف قید تھے، شہباز شریف قید. ہم اسمبلی میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے نا، باقاعدہ کارروائی میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے، کنسٹرکٹیو کنٹریبیوٹ کرتے تھے. تو یہ تو ایسے لوگ ہیں. اب یہ بار بار ایک آنکھ کا اللہ تعالیٰ ان کو شفا بخشے کہ وہ اس آپریشن کے بعد جو ہے اسپتال کو عمران خان نے یہ انسٹرکشنز دیں کہ اس کو کووڈ کی وارڈ میں شفٹ کرو ریکوری کے لیے. یہ حالات ہیں. اتنا زہریلا ذہنیت کے مالک ہیں یہ لوگ جو. سر لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ 8 فروری کو اپوزیشن نے شٹر ڈاؤن میں جو ہڑتال کی کال دی، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یار یہ کام جو ہے یہ دوسری منسٹری کا ہے. سر ہائیبرڈ نظام کریمنل نیکسس کی بات ہوتی ہے. اگر دوسری جانب پی ٹی آئی کا رویہ ہے، صوبائی گورنمنٹ کا رویہ ہے، اگر حکومت آپریشن کرتی بھی ہے، ادارے آپریشن کرتے ہیں اور اس پر انتظامیہ جو ہے صوبائی گورنمنٹ اس کا کنٹرول نہیں سنبھالتی تو پھر کیا ہوگا سر؟ نہیں وہ کر لیں گے. پہلے بھی جو آپریشن جو ہے صوبائی انتظامیہ کے بغیر بھی کیے جاتے ہیں، وہاں پہ فوج خود بھی کرتی ہے اور اللہ کے فضل سے فوج اکوپڈ ہے اس سلسلے میں، پروفیشنلی بھی ہے، ادروائز آلسو. ہائیبرڈ نظام جاری ہے یا ختم ہو گیا؟ بالکل جاری ہے. جاری ہے. جاری ہے. تو کب ختم ہوگا یہ؟ نہیں سر میں جواب دے سیاست دانوں نے ہی ختم کرنا سر، آپ جیسے لوگوں نے ختم کرنا. ہائیبرڈ نظام جو ہے وہ بالکل کام کر رہا ہے، پروڈیوس کر رہا ہے. آپ اپنی فارن پالیسی میں آپ اپنا دیکھ لیں کیا اس وقت اسٹیٹس ہے، وہ ہائیبرڈ نظام کا ہے. آپ کی اکانومی اگر تھوڑی بہت سانس لے رہی ہے، جو بہتر ہوئی ہے، تھوڑی بہت تو نہیں خاصی بہتر ہوئی ہے اور ایک پٹری پہ چل رہی ہے، وہ بھی ہائیبرڈ نظام کا حصہ ہے. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر ادارے جو ہیں وہ پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے، عام انسان کی فلاح و بہبود کے لیے اگر وہ مل کے کام کرتے ہیں تو میرا سارے اداروں کا ہے اور کے پی کی حکومت کا بھی فرض ہے. سر 8 فروری کو سر بسنت منائی جا رہی ہے. کوئی صحافی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے میاں نواز شریف اور لاجی بسنت مناواں گے. بہت شکریہ. مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ وہ میں کیا لطیفہ آپ کو. خواجہ صاحب جو آپ نے اسٹیٹمنٹ فلور آف دا ہاؤس دی تھی کہ ہم کرنے والے ہیں، ہم کریں گے آپریشنز کے حوالے سے. نہیں جی، آئی بی او تو ہم کریں گے.